हैदराबाद में काम करने गए एक प्रवासी मजदूर की मौत की खबर से मालदा जिले में शोक व्याप्त है। मालदा जिले के कालियाचक 2 ब्लॉक के बंगीटोला ग्राम पंचायत के सादीपुर निवासी तारिक शेख की काम करते समय हृदय गति रुकने से मौत हो गई। घटना के 2 दिन बाद उनका शव गांव लाया गया। शव आते ही पूरे इलाके में शोक दौड़ पड़ी। घटना की जानकारी मिलते ही मोथाबाड़ी विधानसभा क्षेत्र की विधायक एवं मंत्री शबीना यास्मीन पीड़ित परिवार के घर पहुंची। उन्होंने परिवार को सांत्वना दी और हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। परिजनों का कहना है कि तारिक शेख रोजगार की तलाश में हैदराबाद गया था, लेकिन अचानक हुई मौत ने पूरे परिवार को बेसहारा कर दिया। অবস্থা দেখে বসানোর কথা দেখে একটু সাইডে দিন। যেটা মারা গেছে না বাইরে বাইরে পরিচারী শ্রমিকের কাজ করতে গিয়েছিল। কাজ করতে গিয়ে হঠাৎ অসুস্থ হয়, অসুস্থ হয়ে বাইরে মারা গেছে। এখন আমাদের সাবিনা দি এসছে, তার কাছে আমাদের সহানুভূতি, তার পরিবারের পিছনে যেন থাকে, তার জন্য আমরা অনুরোধ রিকোয়েস্ট করছি। কোথায় কাজে গেছে এটা আপনার কোন জায়গা কোনো বলছিল সেটা আমার সঠিক জানা নাই। আপনার বোম্বাই বা কোন জায়গা ছিল ওটা সঠিক আমি বলতে পারছি না। হায়দ্রাবাদে। কত বছর বয়স? বয়স আপনার অনুমানিক 20 প্লাস। বিয়ে হয়েছে? না, বিয়ে শাদী হয়নি। বাবার আর্থিক দুর্বলতার কারণে উনি বাইরে গেছেন। গ্রামের নাম? এটা গ্রামের নাম হচ্ছে সাদিপুর।